वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाज़रीन, पूरा सच बताऊं तो पूरा सच ये है कि नाम निहाद बड़े बड़े ऐसे इदारे जिन्होंने किस्तों पे कारोबार शुरू किया पाकिस्तान में और फिर उसके बाद जो है वो अपनी ब्रांचेस बढ़ाते चले गए, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वाकिफ हैं कि आपके गली मोहल्ले इलाके में खुलने वाले ये किस्तों पर देने की चीजें, जहेज, आपको कोई घर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज चाहिए, आपको अपनी कोई जो है वो जरूरत की चीज चाहिए तो आप वो किस्तों पर ले सकते हैं। वो अशिया जो आप यकदम पैसे देकर नहीं ले सकते, उनको किस्तों पर जो है वो पाकिस्तान में शुरू किया गया। इस कानून को जो है वो कहां पर तस्लीम किया गया, ये कानून कहां बना, इसके हवाले से अभी तक कोई जो है वो डिटेल्स मौजूद नहीं है। लेकिन इस किस्तों के कारोबार को बढ़ाते बढ़ाते सूद की तरफ जो है वो बात चली गई। वो सूद जिसको पाकिस्तान के अगर इस्लामी कानून के मुताबिक देखा जाए तो इसको अल्लाह के साथ जंग करार दिया गया। अल्लाह ने खुद जो है वो कुरान पाक में इस चीज को बताया और बहुत सी अहादीस मुबारका से हमें जो है वो इसके हवाल मिले और हमें पता चला कि बाकायदा तौर पर अगर सूद का कारोबार जो है वो किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा काम है कि जिसके बाद इंसान बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमने इनको फलते फूलते देखा और इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है वो यहाँ पाकिस्तान में ऑन हो चुकी हैं। इस वक्त इन सूद के किस्तों पर कारोबार के सिलसिले तो अभी चल ही रहे थे कि अचानक से कर्जा स्कीमें लॉन्च हो गई, कर्ज देने वाले महकमे इदारे जो है वो लॉन्च हो गए। ये कंपनियां कब लॉन्च हुई, इन्होंने किस तरीके से अपनी जो है वो एक जगह बनाई और इन्होंने जो है वो ऑनलाइन सिस्टम को ओके करते हुए अपनी तशहीर, अपनी जो प्रोग्रामिंग है, अपने जो एड्स है, कमर्शियल जो है वो देने शुरू किए और फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है वो बात आकर खुदकुशियों पर खत्म हुई कि जब ये कर्जा देने वाली एप्स ने लोगों को थ्रेड करना शुरू किया, लोगों की जिंदगियां हराम करना शुरू की और किस्तों पर लेने वाली अशिया की अगर एक महीना की डेट ऊपर हो जाने के बाद किस्त ना मिले तो इनके जो बदमाश माफिया है जो इन्होंने रिकवरी के लिए रखे होते हैं वो जाकर किस तरह लोगों की तजलील, बेइज्जती, मार कुटाई और शोर शराबा डालते थे। ये भी किस कानून में है इसकी भी हमें समझ नहीं आई। आज ये सब कानूनी तौर पर हमें ये बातें करनी है क्योंकि हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के शहरियों को इस तरह इन कर्जा ऐप के थ्रू नहीं छोड़ सकते, इनके हत्थे नहीं चढ़ा सकते और उनकी जिंदगियों के हम मुहाफिज बनेंगे, ना कि हम उनकी जिंदगियों के कातिल बन जाएं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज समझिए कि इस पे कानून कौन सा लागू होता है और अगर जो ये लोग सूद का कारोबार कर रहे हैं और जो लोग ये कर्जा एप्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्या लानी चाहिए, इसके लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं जो है ज़ुहैब खान, एडवोकेट हैं, सदर यंग लायर्स एसोसिएशन के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे जो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने तैयार की है। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए 2 नंबर तरीकों से माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाले ये नाम निहाद अदारे जो ना तो कहीं से रजिस्टर्ड हैं और ना ही पाकिस्तान के कानून को मानते हैं। ये नाम निहाद अदारे हमारे मुआशरे में खुलेआम सूद का कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब भर में ये अदारे माहाना 15,000 करोड़ का सूद का कारोबार करते हैं। लेकिन इनमें से किसी की भी टैक्स प्रोफाइल मुकम्मल नहीं। गुज़श्ता 15 सालों में ये कारोबार बड़ी तेजी से फैला है। तकरीबन हमारे मुआशरे में 40% लोग इस सूद के कारोबार से मुतासर हैं। ये नाम निहाद अदारे 70% से लेकर 110% तक मुनाफा वसूल करते हैं, जो स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान के रूल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इनको किसने माइक्रो फाइनेंसिंग की इजाजत दे रखी है? अवामी हलकों की हुकूमत वक्त और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
सरकार से गुजारिश है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिसका जो दिल चाहता है वो कारोबार खोल के बैठ जाता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। ये सवाल उठता है कि इनको किसने माइक्रो फाइनेंसिंग की इजाजत दी पाकिस्तान में, और किस कानून के तहत जो है वो ये किस्तों पे कारोबार यहाँ कर रहे हैं और इस पे 110% मुनाफा वसूल कर रहे हैं। इनको ये इजाजत किसने दी कि ये कानून से इस तरह खिलवाड़ करें और लोगों की जानों से खेलें? इनको ये इजाजत किसने दी कि ये हर वक्त अपने बैनर्स लगाए रखते हैं कि इनको जरूरत है स्टाफ की, और ये ऐसा स्टाफ भर्ती करते हैं जो दूसरों से रिकवरी करते हुए बदमाशी करता है, बदतमीजी करता है, लोगों की तजलील की जाती है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है, और अगर उनकी किस्तें लेट हो जाएं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा जो सूद वसूल किया जाता है वो देते देते इंसान का जो है वो सारा खजाना, उसके सारे पैसे खाली हो जाते हैं। ये किस्तों पे चीजें वही लोग लेते हैं जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको अपने घर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी चाहिए होती हैं, लेकिन अब जरूरत जो है वो यकदम से पूरी करने के लिए उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो किस्तों पर ले लेते हैं। या फिर 10,000, 15,000, 20,000 की भी इंसान को कभी जरूरत पड़ जाती है, और वो क्या करते हैं कि ये एप्स वाले जो है वो लोगों का दिमाग ऐसे खराब करते हैं कि जब भी आप इंटरनेट खोल के बैठेंगे, जब भी आप कुछ और देखने की कोशिश करेंगे तो इस कर्जा ऐप का ऐड जो है वो सामने चलना शुरू हो जाएगा, और आपको जो है वो ऐसे ऐसी बातें करके जो वो ललचाएंगे कि आप 2,000 से लेकर और यहाँ पर जो है वो 50,000, 60,000 तक या उससे भी ज्यादा तक जो है वो कर्जा वसूल कर सकते हैं। अब ये 50, 60,000 या लाख, 2 लाख की बात नहीं होती है, इस पर जो ये सूद ले रहे हैं और जिस तरीके से ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं उसकी रुदाद और दास्तान अलग है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं यंग लायर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ज़ुहैब खान साहब, एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और इस वक्त जो है वो ये हमें बताएंगे। ज़ुहैब से मैं पूछूंगी कि बाकायदा तौर पर हमें ये माइक्रो फाइनेंसिंग की इजाजत किसने दी है ऐसे इदारों को, और ये इतना बड़ा बड़ा नाम अपना बनाकर बैठ गए हैं, लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं, इनका करना क्या है? क्योंकि बाकी सारी बातें तो हो गई, अब इनका करना क्या है, हम इस पर आ जाते हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा जरा। देखिए जी, सबसे पहले तो किसी भी लॉ में ऐसी कोई भी इजाज़त नहीं है माइक्रो फाइनेंसिंग की किसी भी इदारे को कि वो जी इस तरह किस्तों पे चीज़ें दें या किसी को कर्जा दें। बैंकिंग जो है, बैंक्स में जो लोन मिलता है वो भी, उसके लिए भी एक बैंकिंग लॉज बनाए गए हैं जिसकी वसूली के लिए वो बैंकिंग कोर्ट से रब्ता करते हैं। मजीद कोई रिकवरी करनी है तो वो रिकवरी सूट सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो इदारे जो गली मोहल्लों में खुल चुके हैं, जो हमारे चौकों में खुल चुके हैं, गरीब लोगों को ये लोग कर्जा देते हैं। सबसे पहले तो किस्तों का काम था कि जी किस्तों पे ये चीजें देते थे। सबसे पहले ये शुरू यहाँ से हुआ, किस्तों पे लोगों को चीजें देते थे। एक तो जो कंपनी प्राइस है उससे जो ज्यादा कीमत पे ये प्राइस फिक्स करते थे, उसके बाद इंटरेस्ट जो अलग लेते थे कि जी ये 0.8% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो बेसिकली लोग समझते थे कि जो वो मंथली इंटरेस्ट है जो 0.8% हमें पड़ेगा, बट वो डेली का इंटरेस्ट होता था 0.8%, जो 1 लाख रुपए के पीछे तकरीबन 800 रुपए बनता है। सही। तो वो लोगों को बाद में जब आपसे एक एफिडेविट साइन करवा लेते हैं, गरीब आदमी को ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, सिर्फ अंगूठा लगाना आता है, वो अंगूठा लगा देते थे, और ब्लैंक चेक्स अगर अवेलेबल नहीं होते थे तो ये पर नोट उनके लेके अंगूठे लगा के तो जनाब ये सारा उनको कर्जा देते हैं। बाद में 0.8% के हिसाब से ये उसका डबल ट्रिपल बनता रहता है, जो बाद में खुदकुशियों तक बात जाती है। सही। जब उसको 1 लाख रुपए का 2 लाख 2.5 लाख देना पड़ता है और अपने घर की चीजें बेचनी पड़ती हैं, इज्जत नीलाम करनी पड़ती है, तब जाके उनको खुदकुशियों पे मजबूर होते हैं। सही कह रहे हैं। दूसरी चीज अब आ गई है, अब ये जो प्राइवेट कंपनियों ने कर्जा देना शुरू कर दिया है और ऑनलाइन एप्स आ गई हैं, जो आजकल बड़ा स्कैंडल भी चला हुआ है और बहुत बड़ा स्कैम है कि आप जैसे ही कोई भी अपनी एप्लीकेशन फेसबुक ऑन करें, टिकटॉक ऑन करें, फौरन ऐड आ जाता है जी कर्जा लें, 1 क्लिक पे कर्जा लें। और ऐसा ही होता है, आप 1 क्लिक करें, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दें और आपको घर बैठे वो 50,000 रुपया 1 लाख रुपया घर आके दे जाते हैं। अच्छा। आप समझते हैं कि लो जी ये तो मेरे लिए कोई फरिश्ता आ गया। ऑनलाइन आपके बैंक में भी ट्रांसफर कर देते हैं, आपको इजी पैसा जायज कैश पे आपको ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें कोई इनकी कोई लीगल कार्रवाई नहीं है, ये आपको सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए आपको ये कर्जा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो गैर कानूनी काम ये क्या करते हैं,
آپ کو بلیک میل کریں گے, آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کی دھمکیاں دیں گے, پھر آپ کے گھر پہ چکر لگائیں گے, پھر آپ کو آپ کی بیٹی کے سسرال میں, آپ کے سسرال میں بتانے کی دھمکیاں. یہ سارے اکاؤنٹس ہیک کر لیتے ہیں, آپ کے سارے کانٹیکٹس ہیک کر لیتے ہیں, آپ کی گیلری جو آپ کی فوٹوز ہیں, آپ کی ویڈیوز, آپ کی فیملی کی, اس پر جو ہے وہ لوگوں کو یہ باقاعدہ طور پر دھونس اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم وہ آن کر دیں گے, ہم وہ وائرل کر دیں گے, اور ہم اس پر جو ہے وہ کچھ اور بنا کر جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر دیں گے. لوگ اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے جو ہے وہ کرتے نہ کرتے کسی طریقے سے جو ہے وہ پیسے دیتے رہتے ہیں. بالکل. اب اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ اب جو معاملہ ہے, جو قرض اسکیم کا معاملہ ہے, جو آن لائن ایپس کا معاملہ ہے, یہ ایف آئی اے میں چلا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آن لائن ایپس میں آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, سائبر کرائم کا ہی معاملہ, سائبر کرائم کا, یہ کر کیا رہے ہیں, یہ آپ کو ایک آپ کے نمبر پہ جائز کیش کرنے کے بعد ایک او ٹی پی بھیجتے ہیں, پھر اس او ٹی پی کو اپنے پاس سیو کر کے یہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے, اور آپ وہ ہیک کر لیتے ہیں, اور اس سے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز, آپ کا ایون جو واٹس ایپ ہے وہ اپنے پاس ان کے کمپیوٹر پہ چل رہا ہوتا ہے, اور آپ کی گھریلو تصاویر اور کوئی بھی معاملات آپ کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں, اور پھر وہ بعد میں ان کو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی آپ کو 50,000 روپیہ دیا ہے, اس کا 1.5 لاکھ دیں, اس کا 2 لاکھ دیں, جس وجہ سے 2 خودکشی کے بھی معاملات جو ہیں یہاں پہ رونما واقع. اب دیکھیں 20,000 اس بندے نے جو ہے وہ قرض لیا تھا, وہ 20,000 بڑھتے بڑھتے 5 لاکھ وہ ادا کر چکا تھا, لیکن اس کا قرضہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا, اور روزانہ اس کو اور کس بدتمیزی سے اس سے بات کی جا رہی ہے. وہ ویڈیوز آڈیوز بھی جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہے کہ میں یہ کر دوں گا, اور تو تڑاک سے, اور گالم گلوچ اور بدتمیزی, اور میں تیری بیوی کو کال کرتا ہوں, تیری ماں کو کال کرتا ہوں. یہ کیا بدتمیزی, ان کے خلاف کاروائی عمل میں جو ہے وہ کیوں نہیں لائی جاتی؟ ان ایپس کو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اتنی دیر ویٹ کیوں کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے گا تب جا کے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی؟ یہ جو ایپس ہیں ان پہ تو سائبر کرائم نے جو اپنا ایکشن لینا ہے وہ تو اپنے وقتاً فوقتاً اپنے ٹائم سے لے گی, لیکن آئی جی پنجاب صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو جگہ جگہ چوکوں میں جو قسطوں والے کھل چکے ہیں, انسٹالمنٹس والے, وہ بھی قرضہ دے رہے ہیں, وہ بھی چھپ چھپیتے سب کو قرضہ دے رہے ہیں, قرضہ بھی دے رہے ہیں, وہ قرضہ دے رہے ہیں, وہ گھروں میں قرضہ دیتے ہیں اور ان کو خاموش کرواتے ہیں. بعد میں جب قرضہ لینے کی باری آتی ہے تو پھر ان کے گھروں کو دھکے بھی مارے جاتے ہیں, ان کو گھروں سے نکال کے بدماشی بھی کی جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قرضہ وصول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی لیگل فارم نہیں ہے, کیونکہ یہ قانونی طور پہ قرضہ دیتے ہی نہیں ہے, صحیح, نہ ہی کوئی ایسی کوئی امانت میں خیانت ہے, کیونکہ اگر انہوں نے کوئی مانتن چیز دی ہو تو یہ اسے کوئی لکھت پڑھت نہ کروائیں. صحیح, انہوں نے اگر کسی کو قرضہ دیا, کسی کی ہیلپ کیا ہے تو اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں بنتا. صحیح, اگر آپ کسی کو کوئی امانت دیتے ہیں, قرضہ دیتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ بنتا ہی نہیں. صحیح, اور اگر ان پرائیویٹ ایسوسیشنز کو کسی بھی قانون میں کسی بھی جگہ پہ مائکرو فائنینسنگ کی اجازت نہیں ہے, ان کے پاس صرف دھونس و دھاندلی اور یہ غصہ رہ جاتا ہے جس سے یہ بلیک میلنگ کر کے آپ سے قرضے کی وصولی کرتے ہیں. ان کا اصل فارم جو ہے وہ ہے سول کورٹ. اگر کسی نے قرضہ دے بھی دیا ہے, کسی کمپنی نے یا قسطوں پہ کوئی چیز دی ہے, اور اگلا بندہ اگر قرضہ نہیں پے کر پا رہا تو وہ سول کورٹ جائیں, سول کورٹ جا کے ریکوری کا سوٹ کریں. لیکن آج تک کبھی ایک بھی پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہم نے کیسے جانا ہے. آپ یہ زہیب ان کی رہنمائی کریں لوگوں کی ہے کہ اگر کوئی قسطوں پہ کوئی چیز لے لیتا ہے اول تو نہ لیں, خدا کے لیے نہ لیں, اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو اپنی جو ہے وہ بے عزتی نہ تصور کریں, آپ اس کو جو ہے وہ اپنی عزت رکھیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں جو ہے وہ خوش رہنا سیکھیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جڑ جو ہے, شہزاد صاحب آپ سے بھی جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گی اس پہ, کہ جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلاں کے پاس آئی فون ہے تو میرے پاس بھی ہو. لوگ آئی فون بھی قسطوں پہ لے رہے ہیں. فلاں کے پاس جو ہے وہ LED اتنی بڑی لگی ہوئی ہے تو میرے گھر میں بھی ہو. فلاں کے گھر بڑا فریج ہے تو میں نے بھی لینا ہے. اس چیز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا, اور اس چیز نے لوگوں کو جو ہے وہ خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے. وہ بیچارے شوہر کرتے نہ کرتے کیا کرتے کہ بیویوں کی جو ہے وہ باتیں مانتے ہوئے کہ گھر میں ہر چیز جو ہے وہ بیوی صاحبہ کو چاہیے ورنہ وہ لڑکے میکے چلی جاتی ہیں, یا بچیوں کو چاہیے ورنہ وہ ناراض ہو جاتی ہیں, اور باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتے, بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ یہ جو ہمارے یہاں رشتوں کا فقدان ہو گیا ان قسطوں کی وجہ سے, ان کاروباروں کی وجہ سے, اس پر تو ذرا بات کریں. تو یہ دیکھیں, یہ تو ہمارے دین میں ہے کہ جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو کبھی بھی یہ پرابلم کسی بھی انسان کو نہ درپیش آئے. اگر آپ یہ دیکھیں سودی کاروبار کا دیکھیں آپ, یہ سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے یہ قسطوں کے کاروبار سے شروع ہوا تھا. آپ نے اگر آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ قسطوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں گلی محلوں میں. اب پھر اس کے بعد جدت آتی گئی, 15-20 سال سے یہ
किस्तों के अदारे बन गए। ठीक है, अब ये सूरत हाल ये है कि ये इतने स्ट्रांग अदारे बन चुके हैं, ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि ये किसी भी कानून और ज़ाब्ते को मानते नहीं है। सही बात है। जो पाकिस्तान का कानून है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मुस्ताक ही चलता है। ठीक है, और ये इसी तरह पे चलते जा रहे हैं। अब देखें, अगर आप एक इंस्टॉलमेंट का कोई भी अदारा देख लें, वहां वो ये लोग कहने को वो एसी सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अदारे भी हैं कि वो एयर कंडीशन का अकाउंट बनाते हैं और कैश दे देते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, ये लोग भी कैश पे सूद, ये खुला सूद का कारोबार कर रहे हैं। हाँ। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी भी हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और ये बहुत ज्यादा फैलते चले गए और ये स्ट्रांग होते चले गए। अब तकरीबन कुछ ऐसे अदारे हैं जिनकी पंजाब में 150-200 ब्रांचेज हैं एक अदारे की। आप देखें, इतनी तो बैंक की ब्रांचेज होते हैं जितनी इन्होंने बना दी हैं। बहुत ब्रांचेज हैं, आप सही कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, ये जो किस्तों के अदारे हैं ये छोटे छोटे गली मोहल्लों में, और ये जो बड़े मगरमच्छ बन गए हैं ये जो किस्तों वाले। सर, ये तो खोल के बैठ गए हैं और लोगों की जो लालच की वजह है जिसकी वजह से इनको प्रेफरेंस मिली है, और ये जो कर्जे वाली ऐप है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो किस्तों के जो अदारे हैं ना, ये पंजाब भर में सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, 15,000 करोड़ का महाना बिजनेस करते हैं, और इनमें से किसी की भी टैक्स प्रोफाइल जो है वो मुकम्मल नहीं है। ये किसी को भी नहीं पता कि कितना टैक्स देना है, और बल्कि टैक्स लेने वालों को भी नहीं पता कि ये कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। ये एक कस्टमर से तकरीबन 70% से लेकर 110% तक प्रॉफिट वसूल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये देखें, इसकी अगली शक्ल आ गई है। ठीक है, पहले ये दारे आए, अब इसकी अगली शक्ल आ गई है, ये जो ऑनलाइन कर्जा स्कीमें शुरू हो गई हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी खुदकशी हो चुकी है और हमसाया मुल्क में भी एक खुदकशी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब कहां जाके बात रुकेगी? अगर अब इनके खिलाफ शिकंजा तंग ना किया गया, इनको ना पकड़ा गया, इस माफिया का सर ना कुचला गया। अच्छा, ये जोहेब से पूछे। जोहेब, मुझे बताइएगा, इनके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है वो क्या है? इनके खिलाफ शहरी कहां पर दरख्वास्त दे सकते हैं और कैसे जो है वो इस कारोबार को बंद करवाया जा सकता है? इसके लिए आपके पास लीगल प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो शहरियों से गुजारिश है कि वो भी अपनी, जिस तरह आपने पहले भी बात की थी, कि अपनी चादर दे के पांव फैलाएं। हाँ। और बजाय इन छोटे छोटे जो ब्लैकमेलर हैं इनके पास जाने की बजाय अपने किसी रिश्तेदार या ही अपने किसी दोस्त वगैरह से कर्ज पे कोई रकम चाहिए हो तो ले लें। इनके पास तो पहली बात है, शहरी बिल्कुल ना जाएं। हमने अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से और अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट से लोगों को पैगाम भी दिया है कि जिन जिन के साथ फ्रॉड हुआ है वो हमारे पास आके फ्री सर्विसेज भी हमारे सारे ग्रुप की ले सकते हैं, चाहे वो साइबर की हो, चाहे वो क्रिमिनल कार्रवाई हो, किसी भी किस्म की कार्रवाई है। हम इंशाल्लाह ताला ये जो कर्ज ऐप की जो स्कैम बना है उसमें हम मुफ्त सर्विसेज दे रहे हैं तमाम जो भी इनके साइलिन है और जो भी मुतासरीन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ये दुकान, कोई दुकान है, कोई कंपनी है, कोई भी प्राइवेट बंदा कोई एसोसिएशन बना के बैठा है, सबसे पहले उसके खिलाफ हमें एक FBR में दरखास्त देनी चाहिए कि आया ये कोई इसका टैक्स रजिस्टर्ड है या ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन। सर, कानून क्या कहता है? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है, ये बताइएगा। देखिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि इनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसके मुताबिक इन्होंने ये अपनी कंपनी डेवलप की है। इनकी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कैसे इतना बड़ा जो है वो इस पे कारोबार पहुंचा? पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक किसी भी इदारे, प्राइवेट इदारे को माइक्रो फाइनेंसिंग की इजाजत नहीं है, कतई नहीं है। कर्जा देना बिल्कुल हराम भी है और गैर कानूनी भी है। ये जो किस्तों वाले हैं ये भी एक अपनी तरफ से ही एक जायचा बना के तो बैठ गए हैं, हालांकि कानूनी तौर तो सर, जब कोई कर्ज नहीं दे पाता या इनको किस्त अदा नहीं कर पाता तो ये जो बदमाशी करते हैं, लोगों के घरों पर जाके तमाशे लगाते हैं, इसके खिलाफ जो है वो शहरी क्या कार्रवाई अमल में ला सकते हैं? कानूनी है। मेरी शहरियों से ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि अगर आपने कहीं से कर्जा ले लिया है और अगर आपकी कोई किस्त लेट हो गई है या कोई भी मामला हो गया है, अगर आपको कोई कर्जे वाला फोन करके कोई धमकी देता है, कोई गाली देता है या कोई ब्लैकमेलिंग करता है, फौरी तौर पे आप मुतलका पुलिस को इतला करें, क्योंकि धमकियां देना ये भी जुर्म है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस किस कानून के तहत कार्रवाई करेगी? कौन सा सेक्शन लगता है सर? सेक्शन 506 है जो वो धमकियों का है कि आप किसी को भी जान से मारने की धमकियां दें। अगर वो ये कहें कि जिन्होंने हमसे जो है वो पैसे लिए हैं, कर्ज लिया और हम अपनी कंपनी के थ्रू जो है वो दे रहे हैं, तो फिर क्या करेगी पुलिस? कर्ज लिया है, हमारे पास प्रोनोट है या हमारे पास इनका एफिडेविट है, तो फिर पुलिस उनको ये बताएगी कि आप सिविल कोर्ट से राब्ता करें, इन पे रिकवरी सूट फाइल करें। ये मैं पूछना चाह रही हूं, ऑब्लिगेशन डेवलप नहीं होती। सिविल कोर्ट में आपने किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना है वो बताइएगा लोगों को। देखिए, अगर आप लोगों ने किसी ने भी कर्जा लिया है और उन्होंने कोई वहां अपना प्रोनोट दिया है
یا کوئی ایفیڈیویٹ دیا ہے یا کوئی چیک دیا ہے, تو اس پہ آپ کی جو اپلیکیشن بنتی ہے کہ اگر آپ تو اپنا ٹائم پہ قرضہ نہیں اتار سکے تو کمپنی جو ہے وہ آپ کے خلاف یا تو کرمنل کارروائی جائے گی, چیک کے پرچے میں جائے گی, چیک کے خلاف کارروائی کرے گی. ادروائز جو آپ نے پرنوٹ دیا یا کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہے تو وہ سول کورٹ جائیں گے اور ریکوری سوٹ فائل کریں گے. سر یہ میں آپ کو بات سر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, مجھے جاننا یہ ہے سر کہ ان کے خلاف سول کورٹ میں جائیں گے, جو ہے وہ دائر کریں گے, کمپنی بھی جائے گی وہ بھی دائر کرے گی, جو ان کے پاس ان کا بلینک چیک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے, ہمیں چیک دے دیا اور اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے پیسہ نہیں ہے, فراڈ کا جو ہے وہ اس پر کیس ہو جائے گا, تو پھر وہی بندہ پھنس جائے گا جس نے جو ہے وہ لیا. میرا مقصد یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند کروانے کے لیے کون سا سیکشن لگتا ہے سر, کس طرح بند کروایا جا سکتا ہے؟ کاروبار کو تو بند کروانے کے لیے ان کے جو متعلقہ ادارے ہیں, جو بھی کوئی کمپنی کوئی بھی کمپنی یہاں بنتی ہے وہ کسی بھی ادارے یا تو سیکشن 32 کے مطابق رجسٹرڈ ہوتی ہے سیکشن کمپنی کا جو ہے, اور ادروائز یا وہ SECP میں رجسٹرڈ ہوتی ہے, جو کہ یہ کمپنیاں رجسٹرڈ نہیں ہیں. ہمیں جا کے SECP میں درخواست دیں, چیمبر آف کامرس میں درخواست دیں کہ یہ جو کمپنیاں یہ ان رجسٹرڈ ہیں ان کو بند کیا جائے. کمپنیاں پھیل چکی ہیں, یہ تو جو لون دینے والی کمپنیاں, میں نے سنا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت کارروائی کے آرڈر بھی جاری کر دیے ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ قرضہ دینے والی ایپس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی عمل میں جو مجھے تو نظر نہیں آئی ہے سر. FIA کی ٹیمیں جو ہیں وہ متحرک ہوئی ہیں اور وہ جا کے ان کمپنیوں کی رجسٹریشن چیک کر رہی ہیں اور ان کا چیک کر رہی ہیں کہ آیا یہ کمپنیاں کسی بھی فارم سے رجسٹرڈ ہیں کہ نہیں. اگر یہ کہیں بھی سے بھی رجسٹرڈ نہیں ہے تو ان کو کسی بھی جواز سے یہ نہ قرضہ دے سکتی ہیں نہ ہی قسطوں پہ کوئی کاروبار کر سکتی ہیں. ایون اب میں نام نہیں لے سکتا لیکن آپ کے سامنے ہمارے گلی محلے ہر جگہ قسطوں کی بڑی بڑی فرنچائزز کھل چکی ہیں, ہر علاقے میں ہر گلی محلے میں یہ فرنچائز. مطلب دوسری طرف اگر میں آپ کی بات سمجھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا بھی فی الحال جو ہے وہ کچھ کرنا ناممکن ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہی کروا سکتے ہیں. اس کے خلاف ہماری اسمبلی میں بھی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ یہ جو کاروبار جس طرح ابھی ہمارے شہزاد بھائی نے بتایا ہے کہ 15,000 کروڑ کا جو کاروبار ہے یہ پنجاب کے لیول پہ یہ کر رہے ہیں اور پروفٹ بھی کما رہے ہیں, ان کی 110-20 برانچز بن. شہزاد صاحب آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب پر نوٹ والا سلسلہ جو ہے نا وہ تو ختم ہو گیا, یہ پر نوٹ تو لیتے ہی نہیں ہے, یہ یا لیتے ہیں اسٹامپ سادہ, اس کے اوپر سائن کرواتے ہیں اپنے کسٹمر سے, یا اس سے بلینک چیک لیتے ہیں. اس کی قانونی کوئی حیثیت کوئی قانونی حیثیت؟ ڈاکٹر صاحب آپ بات سنیں نا, آپ کی اپلیکیشن بن جاتی ہے کہ جی آپ نے بیان رفیع دے دیا تو پھر آپ نے وہی اماؤنٹ پے کرنی ہے, نہ کہ آپ نے اس پہ انٹرسٹ پے کرنا ہے. جی شہزاد صاحب جی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جب آپ ایک بلینک چیک کسی سے لینا ہی غیر قانونی ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی لیگل رائٹ نہیں ہے کہ یہ جا کے کسی کو تھریٹ کریں یا کہ کسی کو جا کے دھمکائیں. سر وہ تو دھمکا رہے ہیں اور وہ تو دیکھیں ان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. یہی اویئرنیس ہم نے عوام تک پہنچانی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر کوئی اس طرح کا گنڈا نما بندہ آئے تو فوراً 15 پہ کال کریں. اچھا پولیس الٹا جو ہے وہ اس بندے کو ہی جو ہے وہ پکڑ لے پھر ایسا نہیں کریں گے. سر آپ پولیس کو اتنا جو ہے اچھا سمجھتے ہیں, فوراً 15 پہ کال کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ بندہ مجھے دھمکا رہا ہے اور باقاعدہ دھمکیاں لگا رہا ہے, ٹھیک ہے. سود جیسے کہ ابھی وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ریکوری صرف سول کورٹ سے اپنا سوٹ کیس ادھر فائل کر سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ ریکوری حاصل کر سکتے ہیں. ویسے کسی کو جا کے اس طرح مجھے پتا کیا لگتا ہے, دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ ان لیگل کام کر رہے ہیں, اسی کے اوپر تو ہم پروگرام کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی ان لیگل کام یہ سب سے یہی ان کی 2 نمبری ہے کہ یہ جا کے اپنے کسٹمر کو دھمکاتے ہیں. سب سے بڑی 2 نمبری تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کا بلینک چیک لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے بڑا جرم تو یہ کر لیتے ہیں, کر لیا, وہیں سے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی بھی برانچ کا وزٹ کر لیں نا, ان کی یہ جو بڑی بڑی برانچز کھل چکی ہیں, اگر ان کے جا کے سیو دیکھ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے آپ کو چیک ملیں گے. یہ FIA کی ٹیم کو میں باقاعدہ بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ ان کی جو برانچز ہیں وہاں کسی بھی برانچ کی جا کے تلاشی لے لینا تو کسٹمر کے ہزاروں کی تعداد میں FIA کی ٹیم کو پتا ہوگا یہ باتیں جو ہے وہ ان سے چھپی ہوئی تو نہیں ہوں گی, لیکن بس یہ ہے کہ کیونکہ FIA کی ٹیم پر بوجھ بہت زیادہ ہے, برڈن بہت زیادہ ہے, تو شاید یہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ ایپس کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ زہیب خان آپ کا کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے ایز اے ایڈوکیٹ, آپ نے قانونی طور پر ان کے خلاف کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے اس حوالے سے ہمیں بتایا. اور شہزاد صاحب آپ نے بھی جو ہے وہ ہمیں لیگل اور ان لیگل کے حوالے سے جو ہے وہ اس کاروبار کے حوالے سے ہم نے جو آپ سے بات کی. نہ بات صرف اتنی ہے کہ اپنی
चादर देखकर जो लोग पांव फैलाते हैं वो अपनी जात में और अपनी चीजों के साथ खुश रहते हैं। दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है कि आप एक शानदार चीज ले सकते हैं, या आपके बच्चे जो है वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उन्हें समझाएं, उन्हें अकल दिलाएं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से पहले ही वो स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी वबाले जान बन जाए। ये समझना है आपको और मुझे। मेरे पास आईफोन नहीं है, एक सिंपल फोन है एंड्रॉइड का। लोग मुझे कहते हैं आप एक एंकर हैं, आप आईफोन क्यों नहीं रखती? इसलिए कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नहीं रखती, मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं, मैं आईफोन के बगैर भी बहुत खुश हूं। तो अगर मुझ जैसे लोग इस सीट पर बैठे हुए एंकर पर्सन होते हुए भी एंड्रॉइड फोन के साथ खुश हैं, तो आपके बच्चे खुश क्यों नहीं है? आप जो है वो क्यों खुश नहीं है? इसलिए कि आप इस मीडिया की चकाचौंध में इतने गुम हो चुके हैं कि आपको एहसास नहीं है कि आप अपने साथ क्या जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इन ऐप से कर्जा लेना भी बंद करें और इन लोगों के चुंगल से जो है वो अपने आप को छुटकारा दें। आप इनको जो है वो बढ़ावा देते हैं तो इनके कारोबार बढ़ते हैं। अगर आप और मैं ठीक हो जाएं और हमारी सोच ठीक हो जाए तो फिर पाकिस्तान में इस तरह के 2 नंबर कारोबार से जो है वो इनको भी समझ आ जाए और हमारी भी जो है वो इन सब चीजों से जान छूट जाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।